رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أفرد الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أما بعد فمرحبا بقدومي وحضوري سيد الحبيب مربي روحنا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ متعنا الله طول حياته ونفع الله بعلمه وعمله. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu kita tiap tahun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga para habaib yang hadir, para kiai ya hadir bersama kita pada saat ini adalah Kiai Khalil Nafis PhD, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga ada Al-Habib Dr. Ali Hasan Al-Bahar, beliau adalah Ketua Lazisnu PBNU. Ada juga Kiai Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI. Ada juga Ketua IKADI Kiai Ahmad Kusyairi Suhail dan juga KMI Pusat Ustadz Ridwan. Ada juga pimpinan dari Majelis Nurul Mustafa, Al-Habib Abdullah dan juga Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf. Kemudian juga ada juga pimpinan dari Majelis Ad-Dzikra, yaitu Kiai Haji Abdus Syukur. Ini hadir ulama kita dari India juga, ya Masya Allah, dari berbagai negara yang hadir pada saat ini. Mufti India, beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad. Beliau mufti dari India, ya, hadir bersama kita dan juga para ulama yang lain. Saya lanjutkan, juga ada bersama kita Al-Habib Said Aldi Al-Idrus. Beliau duduk di belakang yang berkopiah, adalah ketua dari Dunia Melayu, Dunia Islam, yang anggotanya lebih dari 17 negara. Kemudian juga tadi hadir bersama kita yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Dr. Pramono Anung. Kemudian juga hadir juga tadi para artis, ya ada Ruben Onsu dan lain-lain. Kemudian juga para dinas dari Pemprov DKI Jakarta. Saya juga mendapatkan kabar ini, ya ada Pak Kasat juga hadir bersama kita, Kepala Staf Angkatan Darat, ya Jenderal TNI Maruli Panjaitan, ya mungkin beliau di belakang. Sehat dan sukses selalu Pak Kasat. Kemudian juga Aidan al-ulama al-alamin wa haba'iban al-kiram alladhi ya'tuna min aqtar wal bilad, ya para habaib, para tokoh, para ulama dari berbagai negara yang hadir. Kemudian juga pimpinan Rabithah Alawiyah Indonesia Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian juga tak lupa orang tua kita semua, Majelis Syura, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahanda Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid dan kakanda Al-Habib Ahmad Al-Bahar Al-Hadar. Kemudian juga para dewan guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pusat, ada Habib Ja'far bin Bagir Attas, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Bagir bin Alawi bin Yahya, Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab, Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, ada Habib Hud bin Bagir Al-Attas, ada Ustadz Ridha Abdul Fattah, ada Ustadz Ahmad Afif dan lain-lain. Juga hadir bersama kita anak-anakku sekalian, para pimpinan Majelis Rasulullah di cabang-cabang hadir di sini. Pimpinan Majelis Rasulullah Jawa Tengah Habib Mahdi Al-Hiyad, ada juga pimpinan Majelis Rasulullah Jawa Timur Habib Idrus Al-Idrus, ada juga pimpinan MR Jogja Habib Mustafa Sayyidi Barakbah, pimpinan MR Lampung Habib Abdurrahman Al-Idrus,
pimpinan MR Gorontalo Habib Salim Al-Jufri, pimpinan MR Kalimantan Timur Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, pimpinan MR Kalimantan Tengah Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan MR Batam Habib Ahmad Hashim Syahab, pimpinan MR Sukabumi Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, pimpinan MR Pekalongan Ustadz Fakhrul Matlab, pimpinan MR Bali Haji Teguh, dan pimpinan MR Malang Habib Abdurrahman Syarif Al-Hasni. Masih banyak yang hadir yang belum bisa saya sebut saking banyaknya. Juga perwakilan dari MR cabang negara-negara. Hadir bersama kita pimpinan Majelis Rasulullah Singapura yaitu Al-Ustadz Hasan Saiful Rizal. Kemudian dari MR cabang Hong Kong ya hadir perwakilannya juga Ananda Rina Muryani dan Ananda Wahyu Wibowo. Kemudian juga para habaib, para kiai, para tuan guru, seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum semuanya yang hadir, dan juga tidak lupa para kru Majelis Rasulullah Ashabul Khidmah yang berjuang tidak kenal lelah untuk acara ini. Saya menjadi saksi ya, dari sejak awal sampai malam hari ini sampai mungkin selesai acara, hanya Allah yang bisa membalas. Mudah-mudahan Allah yarfa' darajatkum wa yaghfir dzunubakum. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, diangkat derajatnya, dan diberikan keberkahan lahir batin dunia akhirat. Kemudian juga anak-anakku semuanya, jamaah Majelis Rasulullah, baik dari Jabodetabek maupun juga ada yang dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura, dari berbagai negara, berbagai daerah. Saya ingin menyampaikan sebelum nanti kita dengarkan juga sambutan dari yang lain, bahwa mengingatkan, ini mumpung majelis dihadiri oleh hampir 1 juta orang ya, bahwa akhir zaman ini banyak sekali adu domba dan hal-hal yang tidak baik ya. Baru-baru ini betul sekali ya, bahkan baru-baru ini pesantren dipojokkan, kiai dipojokkan ya. Ini sedih kita mendengar begini ya. Jadi anak-anakku sekalian, aib itu harusnya ditutup ya. Di dalam perintah di Islam ya dikatakan satrul uyub, itu wajib hukumnya ya, bukan kemudian disebar-sebarkan ya. Orang cium tangan kepada istrinya dibilang romantis, cium tangan sama kiai dibilang feodal. Ini nggak beres ini ya, zaman terbalik ini. Mana lebih utama, suami cium tangan istri atau seorang murid cium tangan sama kiainya, gurunya, habibnya ya? Itu lebih utama. Ngundang artis puluhan juta biasa, ada kiai dikasih, kemudian terus rame dibilang ini kiai mata duitan. La haula wala quwata illa billah, adu domba akhir zaman. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga, ada juga adu domba jenis lain, yaitu yang sibuk ngurusin nasab orang lain ya. Nasabnya sendiri nggak jelas ya. Seluruh dunia ngakui nasab Ba'alawi, tiba-tiba ada mujtahid ya di negeri ini yang menyatakan itu tidak benar, bikin tesis sendiri, nguji sendiri, jadi pembicara sendiri, lulus sendiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin berpesan kepada anak-anak sekalian, jaga kebersihan ya. Tolong, ini kita diberikan izin di tempat ini, jaga kebersihan ya. At-tahur syatrul iman, kata baginda Rasulullah SAW. Jaga kebersihan. Kalau sampah dikantongin jangan kita buang, kasihan nanti kita nggak dapat izin lagi di sini ya. Kemudian juga saya juga berpesan, anak-anakku sekalian, bantu Majelis Rasulullah SAW. Kami ingin mengadakan acara begini terus menerus ya. Kita ada 5 acara besar setiap tahun. Tolong bantu ya, bantu ke rekening Yayasan Majelis Rasulullah, dan itu bukan untuk kami. Saya alhamdulillah, Habib Muhsin, Habib Ahmad, semua nggak ada yang ngambil sepeser pun dari rekening itu. Itu untuk kalian, untuk acara seperti ini. Maka bantu ya, rekening Yayasan Majelis Rasulullah, ingat dibantu ya, ditransfer ke sana. Kemudian juga air Majelis Rasulullah dibeli, itu didoakan oleh para ulama kita, Sayyidul Habib Umar ya, kemudian Habib Ali Jufri dan lain-lain yang mendoakan air itu sehat lahir batin. Beli, dan itu akan membantu Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir kita doakan kepada Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah, karena ini
Saya hadir di sini, saya hanya ganjel pintu, tidak lebih, tidak kurang dari itu. Ini adalah majelisnya Habib Mundir dan majelisnya guru beliau, guru kita semua, yaitu Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bukan majelis kami yang lain. Kami ini hanya ganjel pintu saja. Kita doakan Habib Mundir diampuni dosa, diangkat derajat, dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga anak-anak beliau yang hadir di sini. Ada Sayyid Muhammad bin Mundir, ada Sayyid Hasan bin Mundir. Mudah-mudahan segera diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan majelis ini seperti ayahnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan juga buat antum semuanya yang hadir di sini yang punya hajat, mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan bayar hutangnya oleh Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya. Yang sedang punya cita-cita, punya masalah, mudah-mudahan masalahnya semua diangkat oleh Allah, diganti dengan kebaikan zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita terakhir kita doakan untuk bangsa dan negara kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul dicintai sama Allah, diberikan keberkahan, ekonominya, politiknya, pendidikannya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir buat saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai negara, khususnya di Palestina, kita doakan mudah-mudahan Allah mansurhum nasran aziza. Allah tolong mereka dengan pertolongan yang kuat. Allah jaga mereka semua. Allah jadikan yang meninggal syahid dan yang hidup mudah-mudahan diberikan keberkahan sehingga kemudian menjadi negeri yang merdeka, yang aman, tentram, dan juga menjadi negeri yang luar biasa indah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan setelah ini nanti kita dengarkan sambutan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, sekaligus beliau juga adalah Rais Syuriah di PBNU, yaitu sahabat saya Kiai Haji Khalil Nafis PhD. Kepada yang terhormat Kiai Haji Khalil Nafis PhD, saya persilahkan dengan hormat. Fal yatafaddal mashkur wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin wa bil khusus Habibana al mahbub Habib Umar bin Hafidh hafizahullah, marhaban ya habibana bi qudumikum di Indonesia, atalallahu umrakum wa ta'ana bi ulumikum wa karamatikum. Yang kami hormati sahabat, teman, guru saya, pimpinan Majelis Rasulillah Habib Nabil Al-Musawa, nashkurukum ya habibana bi ta'wadikum fi hadhil laila al-mubarakah. Terima kasih habibana telah diberi kesempatan untuk silaturahim pada malam hari ini, baik saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Majelis Ulama maupun bagian dari pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati, di sini juga hadir Kiai Habib juga dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Syamsul Ma'arif Ketua PWNU DKI, Habib Ali Bahar Ketua LDNU, dan Ketua Umum IKADI, seluruh habaib yang hadir, pimpinan Majelis Rasulullah yang hadir yang hadir di sini dan hadir out, yang hadir di luar, yang melalui Zoom. Saya tidak bisa nyebut banyak sekali ini habaib semuanya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak pantas di depan ini, tetapi karena diminta sahabat dan teman guru saya Habib Nabil untuk menyampaikan sambutan. Kalau sambutan berarti cuma nyambut sebentar saja.
karena kita semua rindu nanti mengambil ilmu dari Habibana al-Mahbub Habib Umar bin Habibana. Saya Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan temanya Tabligh Akbar malam ini adalah doa untuk Indonesia. Ini tema yang substansi bagi umat Islam, karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah kita. Bahkan bagi orang muslim, doa silahul mukmin, adalah senjatanya orang mukmin. Bahkan itu bisa la yuraddul qadau illa bidu'a, kita bisa mengubah kondisi dengan doa. Maka malam hari ini kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia aman dan damai. Mudah-mudahan Indonesia diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan-pimpinan kita menjadi pimpinan yang amanah. Ulama-ulama kita menjadi teladan, diberikan oleh Allah rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, tadi ada gerimis, Masya Allah. Saya tadi sempat kepikiran, ini kalau hujan kira-kira orang sebanyak ini mau berteduh di mana? Tapi saya lihat tidak ada yang bergerak. Dan dengan izin Allah malam ini Allah memberikan kondisi yang nyaman, sepoi-sepoi, dalam rangka nanti juga menuntut ilmu dan menerima ilmu dari para guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mengamalkan ilmunya. Kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian, para jamaah, itu karena kita cinta. Tidak mungkin kita mendoakan orang lain tanpa karena ada cinta. Jadi mendoakan Indonesia berarti cinta tanah air di Indonesia. Dan ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, maka doanya Allahumma habib ilainal Madinah kahubina Makkah au asyad. Jadi mintanya doa cinta Madinah sebagaimana cintanya Rasulullah ke Mekah. Jadi kalau ada yang nanya, ada nggak dalilnya cinta tanah air? Rasulullah berdoa untuk cinta kepada negara yang ditempati Rasulullah pada saat hijrah. Dan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke Madinah pada Fatuh Makkah melihat Ka'bah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wallahi innaki la khairil ardillah, wa innaki la habbul ardi ilai laula anna qaumi akhrajani ma kharajtu minki. Jadi kata Rasulullah, Mekah itu ada yang paling dicintai, bumi yang paling baik menurut Allah. Dan seandainya tidak karena ada problem dakwah saat itu, Rasulullah sebenarnya enggan untuk hijrah karena cinta kepada tanah airnya. Jadi kalau kita bicara cinta tanah air adalah menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita cinta tanah air, maka kita membangun Indonesia. Dulu Ki Hasyim Asy'ari menyatakan dalam resolusi jihadnya bahwa orang yang berperang untuk membela tanah air dan kemerdekaan Indonesia adalah jihad. Kata Ki Hasan Syamsul Arifin, kenapa dikatakan jihad? Karena tanah tempat bersujud dan air untuk dipakai berwudu. Maka tanah air itu adalah tempat kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ingin doa kita di Indonesia ini adalah bentuk cinta kita kepada Indonesia, dan mudah-mudahan cinta kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua adalah bisa menjadi hamba Allah yang bisa membangun persatuan, persaudaraan, saling merasakan, saling membantu, bagaikan kaum Ansor dan kaum Muhajir sampai rela berkorban demi saudara kita. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Nasrum minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jazaa kepada Kiai Khalil Nafis. Berikutnya kita minta Al-Habib Abu Bakar
bin Aidarus bin Sumaid dari Kota Tarim untuk memberikan tausiahnya. Fa'alaihi yatafaddal mashkuran ma'jura. Dan akan diterjemahkan oleh Habib Salim dari Gorontalo Al-Jufri. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للحضور في هذا المجلس وهذا المجمع الكبير. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita, memberikan taufik kepada kita malam hari ini untuk bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan. الذي تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتنزل فيه الرحمة. Yang mana majelis semacam ini dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Ta'ala dan diturunkan rahmat serta ketenangan dari Allah Ta'ala. فكيف ونحن من يوم جلسنا في هذا المجلس ونحن نلهث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Bagaimana tidak dengan duduknya kita di tempat ini, kita dari awal, dari tadi bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخصوصا في هذا اليوم الذي حثنا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Dan juga dikhususkan juga di hari Jumat ini kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. قال صلوا علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. Sebagaimana sabda Nabi, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. فهذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتنزل فيه الرحمة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. Sebagaimana dalam majelis semacam ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, malaikat mengelilingi, rahmat diturunkan, ketenangan Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Sehingga Nabi juga menyampaikan dalam hadis, sesungguhnya di hari-hari yang istimewa di antara kalian, di hari-hari kalian ada hari-hari yang spesial, ada rahmat Allah, maka carilah rahmat, itu rahasia itu. ومن التعرض للنفحات حضورنا لمثل هذه المجالس. Dan untuk mendapatkan daripada rahasianya Allah, keberkahan daripada keberkahan Allah, maka dengan kita hadir majelis semacam ini. لأن يقولون مع الجمع يحصل للجميع القبول. Karena daripada banyaknya kita hadir di tempat ini, maka ini adalah kabar gembira untuk bisa kita mendapatkan qabul dari Allah Ta'ala. فإذا جينا بنية صالحة يقبل الله سبحانه وتعالى دعانا في مثل هذه المجالس. Dan kalau seandainya kita duduk dengan niat yang baik, maka niat yang baik itu juga akan mendapatkan keberkahan yang lebih dari Allah Ta'ala. ومن أتى إلى هذا المجلس والنية حقه خفيفة أو ما نوى فليجدد النية في هذه اللحظة. Kalau seandainya ada yang datang di antara kita, yang datang di majelis ini yang niatnya masih sedikit, maka ini kesempatan kita untuk memperbanyak niat mumpung kita masih berada dalam majelis semacam ini. ويجدد العلاقة مع ربه سبحانه وتعالى. Bisa jadi dengan majelis semacam ini kita niatkan untuk memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala. ومع النبي محمد صلى الله Dan عليه juga وسلم. bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يجدد العهد بينه وبين ربه. Kita berikan, kita perbaharui janji kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. توبة النصوح. Dengan cara kita tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah من المظالم daripada kezaliman yang selama ini kita lakukan الذي بينه وبين نفسه الإنسان. antara dirinya dan juga dengan sesama manusia yang selama ini dilakukan, وبينه وبين ربه سبحانه dan juga وتعالى. antara dia dengan Tuhannya dari kezaliman yang dia lakukan, وبينه وبين المخلوقين. dan juga antara dia dengan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. مثل هذا المجلس في مثل هذا المجلس يقبل الله الدعاء. Maka di semacam majelis semacam ini adalah Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa seorang hamba. لأن هذا المجلس يقول ما تجتمع في 40 من أمتي إلا فيهم ولي لله. كم بنعد في هذا المجلس من Karena disebutkan di dalam sebuah athar bahwasannya tidaklah berkumpul 40 orang di dalam satu perkumpulan kecuali di antara 40 orang itu ada satu wali daripada walinya Allah. Bagaimana dengan kita berkumpul sebanyak ini? فعلينا أن نصحح النية ونجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة.
Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki niat kita. عشان يقول لنا ربنا قوموا مغفورا لكم. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi, berdirilah kalian dari tempat ini, sesungguhnya dosa kalian telah diampuni oleh Allah Ta'ala. وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua di sini hadir cinta kepada baginda Nabi Muhammad. وما حقيقة المحبة إلا الاتباع له صلى الله عليه وسلم. Dan hakikat daripada cinta itu adalah meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحبكم شرع الله فينا سبحانه وتعالى. Dan kita selalu menjalankan semua daripada hukum-hukumnya Allah Ta'ala. والدين الذي ارتضاه لنا سبحانه Begitu وتعالى. juga agama yang Allah berikan kepada kita semua. وكل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan semua apa yang telah datang dari Nabi Muhammad kepada kalian, وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. maka وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. semua yang datang dari baginda Nabi Muhammad, maka yang harus kita lakukan adalah menerima dan menjalankan semua apa yang telah datang dari baginda Nabi. الله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apa yang telah datang dari baginda Nabi Muhammad maka ambillah itu, dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi maka jauhilah. وربنا سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ini adalah batasan-batasan larangan Allah, maka jangan sekali-sekali kalian mendekati larangan itu. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Barang siapa yang telah melanggar perintah Allah, lewat dari batasan Allah, maka sesungguhnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. لابد أن نحكم شرع الله فينا. Maka yang harus kita lakukan adalah menjalankan syariat Allah di dalam diri kita. نترك القطيعة بيننا. Maka kita harus tinggalkan semua hubungan yang telah kita putuskan sesama muslim. نترك العقوق بيننا. Dan kita harus meninggalkan kedurhakaan kita kepada orang tua selama ini. نقيم الإسلام فيما بيننا الصلاة والزكاة والحج والصيام. Kita jalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, dari sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya. وكل ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن نعمل به وما نهانا عنه أن نتركه. Dan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita jalankan, dan semua apa yang dilarang kita tinggalkan. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah cinta kita kepada baginda Nabi sebagai tanda cinta kita kepada beliau. والاتباع له صلى الله عليه وسلم. Dan mengikuti daripada semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakanlah kalau seandainya betul-betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنتم تسمعون بالأولياء والصالحين ما وصلوا هذه المقامات إلا بالعمل الصالح. Dan kita melihat bagaimana para wali, para salihin, maka mereka tidak mungkin mendapatkan derajat ini kecuali memang mereka memiliki ikatan bersama baginda Nabi Muhammad. هذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى أن جعلكم من أمة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. Dan inilah nikmat dari Allah yang telah Allah jadikan kalian sebagai umat baginda Nabi Muhammad. الذي خير أمة أخرجت للناس. Sebagaimana yang disebutkan bahwasannya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan dari sekian banyak umat. الله يوفقنا إن شاء الله لما أمرنا به سبحانه وتعالى ولما نهانا عنه. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. وهذه كلها المجلس تشوفون هذا سبب الحبيب منذر جزاه الله رحمه الله سبحانه Dan وتعالى. majelis semacam ini yang kita hadiri ini semuanya berkat daripada guru kita bersama Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. لما صدقت في النية مع الله سبحانه وتعالى شفت هذا المظهر. Karena kita melihat karena ketulusan Habib Mundir, maka kita bisa melihat perkumpulan yang sebanyak ini. وبتعلقه في الأولياء والصالحين مثل الحبيب عمر شيخه. Dan ikatan batin beliau Habib Mundir kepada para wali, para salihin, dan juga kepada guru beliau khususnya Habib Umar bin Habib. وكل من تعلق لا يخاف لا يخف. Dan orang yang memiliki ikatan tidak akan pernah merasa takut sama sekali. نسأل الله لنا التوفيق ولكم الهداية إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua insyaAllah. قرب أعيننا سبحانه وتعالى. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gembira dengan kita semua. حتى يفرحون سلفنا ومشايخنا وعلماؤنا. Dan juga insyaAllah dengan itu guru kita, para aulia kita, saleh, orang saleh, untuk gembira juga kepada kita semua. اللهم يا من وفقها للخير آمين. وأعانهم عليه. آمين. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairal jaza kepada Al-Habib Abu Bakar bin Idrus bin Sumait.
Kita lanjutkan kepada Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Ahmad dari India dan akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Alaihi tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syadidil batshi wal burhan, hafizud din wal Quran. Bismillahi ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه ورب الجيش ذا العدد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. سماحة السيد مر حفيظ المكرم، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها العلماء الكرام والحضور، أنا جئت من الهند لحصول الدعاء من هذا المجلس المحترم، ولا أريد تطويل الكلام بينكم، ولكن أريد أن أبين لكم أن الإيمان لا يكمل والاتباع لا يحصل إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتعظيمه وتكريمه. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه المجيد: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فالذين آمنوا به عزروه أي عظموه ووقروه واحترم في قلوبهم للحبيب صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله نحن سمعنا ينبغي لكل واحد أن يكون متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله هذا هو الحق، لا بد من الاتباع، ولكن الاتباع أحيانا يكون من العدو أيضا. مثلا أخذ واحدا الشرطة وبعد ذلك قال له الشرطة اذهب فيذهب، ثم يقول يرجع فيرجع، ثم يقول قم فيقوم، ثم يقول اجلس فيجلس. وهذا الفرار وهذا الذهاب والرجوع والقيام والركوع والسجود كلها يكون خوفا من بوليس من الشرطة لا تعظيما له. وكذلك إذا صلى المبتدع الذي يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان إنسانا عاديا وولد إنسانا عاديا وعاش إنسانا عاديا ومات إنسانا عاديا، والذي يقول بهذا القول لا ينفع له صلاته ولا صائر أعماله ولا اتباعه. عليه أن يعظمه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بآيات كثيرة أن نعظم الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة، لو عمل أعمالا كثيرة ثم أذنب بذنب أو أخطأ بخطيئة ولا يحبط عمله بهذا الذنب، بخلاف سوء الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا عند رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظروا إلى هذه الآية، إذا تكلم واحد جهرا فوق جهر النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله ولو عبد 1000 عام أو أكثر، يحبط عمله كله بسوء الأدب بالجهر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الحجرات عن قوم كانوا ينادونه صلى الله عليه وسلم بلا أدب. يقول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أيها المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنون، انظروا إلى حاله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: الذين ينادونه من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ليس لهم عقل ولو أنهم صبروا حتى يخرج صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. وفي آية أخرى يقول الله تعالى:
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا الامتحان ليس نظرا إلى ما كتب الطالب في القرطاس، بل الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب الناس. لذلك يقول الله تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني امتحن الله قلوبهم، أي علم الله أن هؤلاء مستحقون للتقوى وللدرجة العليا. يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم سمعتم عندما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كان صحابي اسمه ثابت بن قيس رضي الله عنه ولم يحضر في المسجد، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه لما لم يحضر ثابت في المسجد. سبحان الله، ثابت يجلس في بيته باكيا: يا ثابت لم لم تحضر الجماعة؟ وقال للجائي ثابت بن قيس رضي الله عنه: كنت أرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أن يحبط عملي كله. ولما ناداه صلى الله عليه وسلم قال له: لست منهم، أنت من أهل الجنة، فإنك واعظ في المسجد النبوي فترفع صوتك ليسمع الناس، وأنت لست من هؤلاء الذين يحبط عملهم. أيها الإخوة المؤمنون، إذا لم يكن في قلبك تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع اتباعك، لا ينفع صلاتك ولا صومك ولا حجك ولا شيء من أعمالك. عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظمه، وهذا هو كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. لعلكم سمعتم في صحيح البخاري قصة نقص الركعتين نسيانا، فقام صحابي: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وفي بيان هذا الأمر في صحيح البخاري: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يسأله. يقول مطر قليل، مطر إندونيسيا، مطر إندونيسيا، لكن العلماء كلهم ينتظرون سماع محاضرتكم، ولذلك لا أطيل. أنا أيضا مريض، حينما كنت مريضا كان الشيخ في الهند في كاليكوت، وقد رأى بعينيه أني كنت مريضا. حقيقة أنا أستحي أن أجلس على هذا الكرسي عند حضرة العلماء، ولكن لعدم الإمكان اضطررت أن أجلس على هذا الكرسي فوق ما يجلس العلماء كلهم. اصبروا أيها المؤمنون، أزيل تهمته، ولذلك قلت هذا. لا أستطيع أن أجلس في الأرض تحت بلا كرسي، ولذلك جلست بين هذه العلماء على هذا الكرسي. أنا أقول لكم: ينبغي أن يكون أعمالنا صحيحة
مقبولة عند الله أولا تعظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم. إننا نحب الله عن كل شيء. يقول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. نحن نحب الله أشد المحبة، ثم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة فرض، وإن لم تكن هذه المحبة لا تقبل الأعمال ولا شيء منها. أدم الصلاة على الحبيب محمد وإنها مقبولة بغير تردد. أعمالنا كلها بين القبول ورده إلا الصلاة على الحبيب محمد. ولذلك أوصيكم أن تكثروا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن تحبه أشد المحبة. لا أختم الكلام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعزنا ويعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله المجمع وصب على ساحات قلوبهم مطر الرحمة الخاصة. Allah curahkan daripada hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima insyaallah perkumpulan kita. وكما صبروا على المطر في هذه اللحظات يظلهم الله وإيانا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Bagaimana semua sabar terhadap hujan yang turun saat ini, semoga dengan kesabaran itu Allah merahmati kita di waktu kembalinya kita kepada Allah. وخلاصة كلام الشيخ أبي بكر بن أحمد أن حقائق الإيمان لا تصح عند الله إلا بتعظيمه وتعظيم من عظمه وما عظمه تعالى. Ringkasan daripada yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Ahmad bahawa hakikat iman dengan mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Sesungguhnya Allah berfirman, mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah bentuk dari ketakwaan hati. والطاعات والعبادات تصدر من المؤمن ومن المنافق والصادق والكاذب ولكن تعظيم القلب لا يصدر إلا من المؤمن. Ketaatan dan ibadah itu bisa tampil dari seorang munafik, dari orang mukmin, dari orang yang lainnya. Tapi orang-orang yang mengagungkan dari hatinya hanya ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan وقد Rasul. شرف الله تعالى أرض أندونيسيا بوجود هذه الحقيقة الإيمانية منذ دخلها الإسلام. Sesungguhnya Allah telah memuliakan bumi Indonesia dari masuknya cahaya iman kepadanya. فكان في أفراد وآحاد من القرون الأولى حتى جاء القرن السابع الهجري. Dari dahulu semenjak dari abad-abad pertama datang dari negeri-negeri yang jauh sampai ke abad yang ke-7. في القرن السابع والثامن انتشر الإسلام في الرعايا وفي السلاطين. Di mana dari abad ke-8 dan di abad setelahnya tersebarlah Islam dalam semua orang-orang penduduk masyarakat ataupun para raja. وجاءهم من طريق أهل السنة ومن طريق أهل البيت الطاهر. Dan datangnya dari ahli sunnah dan dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان أبرزهم علماء وأولياء آل أبي علوي من آل بيت المصطفى. Dan yang terkemuka banyak dari mereka para ulama yang mereka dari Al-Abi Alawi keturunan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فثبت الإيمان ورسخ في القلوب. Maka kokohlah iman di dalam hati-hati. وكثر في الإندونيسيين العلماء والأولياء. Dan berkali lipat dan banyak di dalam masyarakat Indonesia dari para wali-wali dan para orang-orang alim. وانتشر حسن الخلق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى. Dan tersebarlah daripada akhlak-akhlak yang mulia dari kalangan laki-laki dan perempuan besar dan kecil. حتى اشتهروا في مختلف أقطار الأرض
بأخلاقهم. hingga terkenal di berbagai tempat di muka bumi dengan akhlak dan budi pekerti mereka. فالله يثبت قلوبنا على حقائق الإيمان. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dengan hakikat iman. ويزيدنا إيمان في كل لمحة وفي كل نفس. Dan Allah tambah kita dengan iman setiap saat dan setiap nafas. حتى تعتمر أعمارنا بزيادة القرب من خلاقنا. Mudah-mudahan Allah tambahkan daripada kekuatan iman di dalam hati-hati kita semuanya. وتأتي ساعة الوفاة لأحدنا على أكمل المحبة. Dan datang waktu kembalinya kita kepada Allah dalam waktu kesempurnaan cinta kepada Allah. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاطعا في نتيجة المحبة يحشر المرء مع من أحب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa manusia akan dibangkitkan sesuai apa yang dia cintai di dalam hatinya. توجهوا بقلوبكم Berhadap kalian dengan hati dan jiwa sanubari kalian. وارفعوا أيديكم. Angkatlah tangan-tangan kalian. والدعاء ما يرد عند النداء وتحت المطر. Dan Allah tidak akan menolak doa-doa yang ketika turun hujan. واستحضروا عظمة الإله. Dan hadirkan keagungan Sang Pencipta. ومن دلكم عليه ودعاكم إليه وهو حبيبه ومصطفاه. Dan yang mengajak kalian untuk hadir ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. وتوجهوا إلى الله بمن أرسله إليكم. Maka berhadaplah bersimpuh ke hadapan Allah melalui siapa yang mengajak kalian أن kepadanya. يشرف عيونكم بالنظر إلى وجهه الشريف Allah muliakan mata-mata kalian untuk bisa memandang في wajahnya الدنيا قبل الآخرة. Di dunia sebelum di akhirat. ويجمعنا جميعا في زمرته dan Allah kumpulkan kita nanti di dalam kelompoknya. في البرازخ ثم في المحشر Di barzakh, setelah itu di padang mahsyar. ثم في الجنات وساحة النظر إلى وجه الله الكريم. Di dalam surga Allah dan di saat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. اللهم تب توبة نصوحة على كل حاضر. Wahai Allah, beri pengampunan yang sempurna kepada semua yang hadir. وأصلح لكل منهم الباطن والظاهر. Perbaiki yang zahir dan yang batin. وكما جمعتنا هنا فاجمعنا في اليوم الآخر. Dan bagaimana Engkau telah mengumpulkan kita di sini, kumpulkan kami di hari وانظر إلينا في مجمعنا Pandanglah hati-hati kami di tempat kami ini. نظرة تصلح بها كل قلب pandangan yang membersihkan dan membenahkan semua hati-hati. وتغفر بها كل ذنب Menutup dari mengampunkan dosa-dosa kita. وتكشف بها كل كرب. Dan mengangkat dengannya semua bala dan musibah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة. Ala ya Allah binazrah minal ainir rahimah. Wahai Allah, pandanglah kepada kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang kepada kami. تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita semua. توجهوا إلى الله Menghadap semua kalian kepada Allah. وأقبلوا على الله. Hadapkan hati kalian kepada يا Allah. ربي اجعل من نظرتك إلينا صلاح إندونيسيا والمسلمين في المشارق والمغارب. Wahai Allah, jadikan dari bagian pandanganmu kepada kami semua menjadi pembenah untuk keadaan Indonesia dan semua muslim. وكل ساع في شر وضر فعجل بتوبته وإن سبقت عليه الشقاوة فعجل بهلاكه. Dan orang yang berusaha kepada kehancuran, apabila ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan amaliyahnya untuk bertaubat, maka percepatlah mereka untuk bertaubat. احفظ علينا تعظيم شعائرك. Jaga di jiwa kami dan setiap satu dari kami untuk mengagungkan syiar-syiar-Mu. ومن أعظم شعائره أصحاب النبي وآل بيته. Yang paling besar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu para sahabat Nabi dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. والعلماء العارفون. Dan para ulama yang mengenal. ومظاهر الدين كلها شعائر لله. Dan semua syiar-syiar Allah adalah madhar-madhar agamanya Allah Subhanahu. اللهم احفظ على أهل إندونيسيا حقائق إيمانهم. Wahai Allah, jagalah bagi semua masyarakat Indonesia hakikat-hakikat iman di jiwa mereka. وما يوجب صلاح المعاش والمعاد. Dan yang memperbaiki keadaan hidup mereka dan akhirat mereka.
وتدفع به البلايا والأنكاد. Yang dengan semua itu engkau menjauhkan semua percobaan dan musibah. اللهم عجل بالفرج Ya Allah, percepatlah dengan kelapangan. وارفع الضيق والحرج Angkat semua kesempitan dan masalah. وخذ بيد رئيس البلاد وجميع الحكومة وجميع أهل العلم وجميع أهل الأمر والنهي إلى ما فيه الصلاح والرشاد والسداد. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin di negeri ini, para pemimpin-pemimpinnya, para ulamanya, para umaranya, dengan jalan yang terbaik dari Engkau ya Allah. وادفع عنا وعنهم جميع الضر والبلاء والفساد. Jauhkan dari kami dan mereka semua bentuk kesulitan, permasalahan dan kerusakan. ولا ينصرف أحد من المجمع إلا وعليه خلعة من رضوانك. Dan janganlah pulang dari seorang kami dari tempat ini kecuali Engkau telah memakaikan dari pakaian keridhaan-Mu. بمحض فضلك وإحسانك. Dengan kesempurnaan dan kepenuhan kasih sayang-Mu dan pemberian-Mu. واجعل نور القرآن يشع في القلوب. Dan jadikan cahaya Quran nembus ke dalam hati-hati mereka. ونور المصطفى المحبوب. Dan cahaya sang Nabi Muhammad yang terpilih. ويزداد أبدا سرمدا. Bertambah terus dan terus. وكنا نحب أن نسمع من إخواننا ومن الكياهيات الموجودين لولا أن المطر مستمر عليكم. Kami senang atau ingin pada aslinya mendengar dari para kiai-kiai dan saudara-saudara kami, para guru-guru yang hadir, tapi karena hujan turun kepada kalian kami percepat. فما علم الله مما يمكن أن يتكلموا به يثيبهم ويجعل أثره في قلوبكم. Dan apa yang akan disampaikan oleh para ulama-ulama kita, insya Allah Allah sampaikan ke dalam hati-hati kita semuanya. ونبيت ليلتنا في رضا من ربنا. Dan kami bermalam di malam ini dalam kepenuhan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ورضا من رسولنا. Ridha dari Rasul kita sallallahu والله alaihi wasallam. ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya adalah kedua yang paling berhak untuk kita buat ridha jika kita betul-betul beriman. جددوا توبتكم. Perbaharui daripada niat-niat kalian. توبوا إلى التواب الرحيم. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. استغفروا الغفار الذي يغفر الذنب العظيم. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa yang besar. اللهم يا عظيم. Wahai Allah yang Maha Agung dan Luhur. يا عظيم. Wahai yang Maha Agung, اغفر الذنب العظيم. ampuni dosa yang besar ini. فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa yang besar kecuali Engkau yang Maha Besar. وقولوا جميعا نستغفر الله العظيم. Berkatalah semuanya, نستغفر الله العظيم. Astagfirullah. نستغفر الله العظيم. Astagfirullah. ونتوب إليه ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب Min jami'id dzunub والمعاصي والآثام والآثام ظاهرها وباطنها ظاهرها صغيرها وكبيرها وكبيرها ما وكبيرها علمنا منها وما لم نعلم. ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر لنا يا غفار. Ampuni kami ya Allah. اغفر لنا يا غفار. Ampuni kami ya Allah. وأصلح السر والإجهار. Perbaiki semua yang terlihat dan yang tidak. وسر روح عبدك منذر بالمساواة بالواسع العطاء الوافر. Dan gembirakan hati hambamu Munzir bin Fuad al-Musawa dengan kegembiraan yang terbesar di malam ini. واجمعنا وإياه في المقام الفاخر. Dan kumpulkan kami di dalam tempat yang tertinggi واغفر yang Kau لوالدينا banggakan. ووالد الحاضرين. Dan ampunkan kepada kami dan semua orang tua kami dan semua orang tua yang وعجل hadir. بتفريج كروب جميع المسلمين. Ya Allah, percepat daripada mengangkat daripada kesulitan semua orang-orang Islam. وبكلياتكم توجهوا إلى عالم ظاهركم وخفياتكم. Dengan keseluruhan kalian dan semua keadaan kalian menghadaplah kepada Allah yang mengetahui segala وقولوا sesuatu. جميعا Katakanlah bersama-sama. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. احذروا جميع حاجاتكم. Hadir Hadirkan hati-hati kalian. يا الله يا الله Ya Allah,
عاجلا لأهل غزة والضفة الغربية Ya Allah, angkat kesulitan untuk orang-orang Gaza dan Palestin. وجميع المسلمين في جميع الأقطار dan semua muslimin di barat dan timur. ودفعا للشر والأشرار Tolaklah semua kejahatan-kejahatan orang-orang yang berbuat ظالمين jahat. المجرمين الكفار Dari orang-orang zalim, orang-orang penghancur, orang-orang kafir. يا الله يا Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya يا Allah. محول الأحوال Allah yang merubah segala keadaan. حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال Ubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan. وعافنا من أحوال أهل الضلال Jauhkan kami dari para orang-orang yang sesat. وفعل الجهال dan kelakuan orang-orang yang يا جزيل النوال Wahai yang memberi pemberian yang besar. يا عظيم الإفضال wahai yang pemberiannya maha besar. صب على ساحات القلوب سحائب الرحمة Tuangkan ke dalam hati-hati kami semua daripada curahan rahmat. وأتمم علينا النعمة dan sempurnakan nikmatmu kepada kami. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Wahai Allah, kabulkan semua doa-doa وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم kami. Semua dosa-dosa kami Kau yang maha mengampun. وجددوا عهد الله والإيمان به Perbaharui janji-janji Allah kepada kalian. وقولوا جميعا Katakan barang-barang. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammadun Rasulullah صلى الله عليه sallallahu وعلى alaihi آله wa ala alihi وصحبه وسلم wa sallam في كل لحظة fi kulli lahzatin أبدا abadan عدد خلقه adala khalqi ورضا نفسه wa rida nafsi وزنة عرشه wa zinata arshi ومداد كلماته wa midada kalimati. نختم بالفاتحة من منصب الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب عبد القادر بن صالح. Kami tutup dengan Fatihah oleh Munsib Syekh Al-Hamid. على هذا النية كونية صالحة بنية قضائها وبنية تفريج الهموم وتسجيل الأمور إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Jangan ada yang salaman lagi, Habibnya sudah terlalu capek. Yang lain mundur, yang lain di atas panggung mundur, takut juga panggungnya rubuh. Sallu
Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada yang salaman lagi, Habibnya terlalu capek. Jangan ada yang salaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Man ya Rahim anta. Jangan ada yang salaman, tolong jangan ada yang salaman lagi. Wa anta ni'mal